नमस्कार जय जगन्नाथ जहाँकि सुभद्रा योजनार जहाँकि बिग अपडेट आसछि सुभद्रा योजना जहाँकि तृतीय किस्ती जहाँकि एप्रिल 22 तारीख रे जहाँकि आपको जहाँकि डीबीटी जरिए आपको जहाँकि ट्रांसफर कर दिया जदि आपण जहाँकि सुभद्रा योजनार जहाँकि ऑफिशियल वेबसाइट को आपण आसबे आसिला पर देखु किसी समय आपण वेट कला जहाँकि आपंकर होम पेज टी ओपन हो सुभद्रा आवेदनकारी मानकर बैंक अकाउंट सीधा सड़क देय हस्तांतर योग्य होना तार एक तालिका संपुक्त ब्लॉक म्युनिसिपालिटी विज्ञापित अंचल परिषद अथवा महानगर निगम स्तर और सुभद्रा पोर्टाल रे उपलब्ध अटे। वर्तमान सुधा लाभ पाई नथिबा आवेदनकारी माननकु परामर्श दिया जाउछि कि सेमाने एही तालिका को जांच करंतु जदि एही तालिका रे तांको नाम थाए ताहेले अकाउंट थिबा तांको बैंक को जाई अकाउंट को सीधा सड़क देय हस्तांतर योग्य डीबीटी इनेबल करंतु सीधा सड़क देय हस्तांतर योग्य डीबीटी इनेबल न हेबा पर्यंत आपण सुभद्रा अधीन रे सहायता राशि पाई परिबे नाही। तो फ्रेंड देखंतु जदि आपण जाकि सुभद्रा योजना आपण अप्लाई करिसंती तो आपणकर जाकि सुभद्रा योजना रे जाकि आपणकर एलिजिबल हेछि बट आपणकर जाकि आधार रिन्यूएबल सिस्टम जाकि डीबीटी हे नाही तो आपण जाकि सुभद्रा योजना रो जाकि प्रथम किस्ती एवं द्वितीय किस्ती अथवा तृतीय किस्ती आपनको मिलिबो नाही जे पर्यंत आपण आधार रिन्यूएबल सिस्टम करिनांती। तो फ्रेंड देखंतु आधार रिन्यूएबल सिस्टम आपण केमिति करिवे तो आपनको निजस्व जाकि शाखा को आपण जानतु जो शाखा रे आपणकर जाकि बैंक पासबुक अछि तो सेठी आपणकर पर्सनल आपणकर डॉक्यूमेंट धरि कि आपण जानतु बोला पर फ्रेंड देखंतु जाकि आपणकर ब्रांच मैनेजर सहित आपण परामर्श करिवे एवं आपणकर जाकि डीबीटी इनेबल सिस्टम आपणकर जाकि 38 आवर्स होछि आपणकर जाकि डीबीटी इनेबल सिस्टम ऑन हे जीवो तो तापर आपणकर सुभद्रा योजना रो जाकि प्रथम किस्ती किंबा द्वितीय किस्ती बा तृतीय किस्ती आपणकर धीरे धीरे जाकि आपणकर आसी जीवो। तो फ्रेंड्स जाकि वर्तमान जहाको एपर्यंत प्रथम किस्ती किंबा द्वितीय किस्ती अथवा तांकर जाकि तृतीय किस्ती मिली नाही तो सेमाने किछि व्यस्त होबार किछि नाही जाकि गवर्नमेंट रो गाइडलाइन अनुसार जाकि एप्रिल 22 तारीख पूर्व जाकि सुभद्रा योजना रो तांकर 3टी इंस्टॉलमेंट हिसाब रे जाकि आपनकर आसी जीवो। तो जदि आपण नूतन आपण जाकि सुभद्रा योजना रे आपण रजिस्ट्रेशन करिया को चाहछन्ते ताले फ्रेंड्स निश्चित कमेंट माध्यम रे कमेंट करिवे मु तांकर जाकि नूतन रजिस्ट्रेशन पई मु जाकि हेल्पिंग करिवे। तो वर्तमान जाकि जते जनकर केवाईसी पेंडिंग थिला तो तांकर वर्तमान जाकि केवाईसी वर्तमान सक्सेस हो जाइछि आपण देखि पारुथिबे। तो जमानकर जाकि केवाईसी सक्सेस हो जाइछि अथवा डीबीटी इनेबल सिस्टम ऑन हेछि तो तांकर जाकि प्रथम किस्ती किंबा द्वितीय किस्ती मिली सारिथिबो तो सेमाननको जाकि खुशी खबर एप्रिल जाकि 22 तारीख रे तृतीय किस्ती आसीबाकु जाउछि। आपणकर जाकि समस्त तथ्य जदि ठीक थाए ताले निश्चित आपणको जाकि सुभद्रा योजना रो तृतीय किस्ती जाकि एप्रिल 22 रे मिलिबाकु जाउछि। तो तांकर जाकि बिग अपडेट अछि जदि आपण प्रथम किस्ती किंबा द्वितीय किस्ती पाई सारिछंती तो सेमाननको किछि जाकि व्यस्त होबार किछि नाही तृतीय किस्ती निश्चित सेमाननको मिली जाइथिबो। जदि जो आवेदनकारी प्रथम किस्ती किंबा द्वितीय किस्ती पाई नांती तो सेमाने कोन करिवे तांकर तो जाकि जदि आपण अप्लाई करथिबे अप्लाई करिथिला पर देखंतु
এইটি যাকি রি এইটি দেখନ୍ତୁ सबमिटेड एप्लिकेशन এইটি ପୂର୍ବରୁ যা ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଯାକି ଅପସନ୍ ଆସି ସାରିଛି ରି ଇ କେୱାଇସି ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ନନ୍ ଇ କେୱାଇସି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରି ଇ କେୱାଇସି ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାକି ରି ଇ କେୱାଇସି ବା ପୁନର୍ବାର ଇ କେୱାଇସି ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେଇଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାକି ଇ କେୱାଇସି ଯାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାକି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଥାଇପାରେ ବା ଏଇଠି ଆପଣ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକଟି ଦେବେ। ବ୍ଲକ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାକି ଆପଣଙ୍କ ଯାକି ଜିପି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭିଉରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାକି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ତ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରି ଇ କେୱାଇସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି। ଆପଣ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାକି ନେମ୍ଟି ସୋ ହେଇଗଲା। ନେମ୍ଟି ସୋ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ କିମ୍ବା ଫାଦର ନେମ୍ ଏଇଠି ଯାକି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖାଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଯାକି ଇ କେୱାଇସି ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ସେମାନେ ଯାକି ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇ କେୱାଇସି ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାକି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯାକି ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଯାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଇନେବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା କିଛି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିବିଟି ଇନେବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଆଧାର ସିଡିଂ ଗୋଟାଏ ହିଁ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧାର ଇନେବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଧାର ସିଡିଂ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହିଁ ତାକୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯାକି ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନ କରିଛନ୍ତି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଯାକି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରି ଇ କେୱାଇସି ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଯାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାକି ହେଇନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯାକି ଇ କେୱାଇସି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାକି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଥିବେ। ତ ଯାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ସୁଦ୍ଧା 25-26 ସୁଦ୍ଧା ଯାକି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଯାକି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।